তো মু ঠান্ডা বসে রে না না तुझे गाना नहीं ना एला तो माँ की जा जा तू जा मुझे काट तू जा दादा तो मैं होते को आइसो तो एदी आइसो दादा ये वक्त के न जल ढाल दो मुझे কি ঠান্ডা রে বা উঠে ঠান্ডা লাগাতে পারে তো সব করে তো সব ও বেলাকে টান বেলাকে ও কি ঠান্ডা লাগাতে পারে নস্তুর বাবার গিল্লা নাই দেখো আওয়াজ কি নাকি ঠান্ডা লাগাতে বাচ্চা কেন কি ঠান্ডা রে ঠান্ডা লাগাতে পারি 3 দিন খেলতে হবে 3 দিন ধরে মানে 3 দিন